અમદાવાદ કોર્પોરેશન અને પુરાતત્વ વિભાગની એકબીજાને ખો આપવાની નીતિના કારણે મોટી દુર્ઘટના નક્કી। 2 મહિના અગાઉ દિલ્હી દરવાજાનો વચ્ચેનો હિસ્સો તૂટી પડવાની ઘટના બની હતી। સદનસીબે જે તે સમયે ઘટનામાં કોઈ નાગરિકને ઈજા નહોતી થઈ, પણ આ ઘટના પછી કેન્દ્રીય પુરાતત્વ વિભાગે શહેરમાં આવેલા 9 દરવાજામાંથી નાગરિકોની અવરજવર ઉપર રોક લગાવવા સૂચના આપી। આવા સંજોગોમાં કોર્પોરેશને 75 થી 100 વર્ષ જૂના દરવાજાના સમારકામ માટે આદેશ કર્યા। एबीपी अस्मिताए दिल्ली दरवाजाथी रियालिटी चेक करता वास्तव में ई स्थिति जोवा मळी। दरवाजानी अंदरथी वाहन पसार कर्या सिवाय अन्य कोई मार्ग ज नथी। दिल्ली दरवाजानी बंने तरफ आवेली दुकानोना कारणे वैकल्पिक व्यवस्था पण ऊभी थई शके तेम छे नहीं। गंभीर बात ए छे के दिल्ली दरवाजानो जे हिस्सो तूटी पड्यो हतो ए ज स्थळ परथी चालको वाहनो लईने पसार थता जोवा मळ्या। अमदावाद शहर में थोड़ा समय अगाऊ दिल्ली दरवाजानो वच्चेनो हिस्सो तूटी पड्यो हतो, जे बाद राज्य सरकारना पुरातत्व विभाग और केंद्र सरकारना पुरातत्व विभागे अमदावाद शहर में आवेला 9 हेरिटेज दरवाजा भयजनक होवाना कारणे तेने वाहन चालको माटे उपयोगमां न लेवा माटे आदेश कर्या हता। एबीपी अस्मिता हाल ए स्थळ पर उपस्थित छे ज्यां आ दरवाજો તૂટીને પડ્યો હતો અને परिस्थिति ए प्रकारनी छे के आ दरवाजानी बनावट अने तेनी साथे समयांतरे दूर न थता दबाणोना कारणे आ दरवाजानी अंदरथी वाहनो पसार थाय तेनी बदले कोई वैकल्पिक व्यवस्था ऊभी करी शकाय